Assalamualaikum. Jaray. Benyat. Jaray akale tata election ola. Alayake iganyita. Yamin position lagi. First, mbebmin fola wolon ka mool tan ke jay bawo palaso ñene na dafa palaso na ñene bari ko ka palaso di ñu fa na mool le ka palaso nte first vice president fi mel ko la ñene parti national executive ala nata am harje na palaso ni soto ni miliani ni amanga kon tele officiel amanga kon tele do ko ñim ñoti amanga kon tele loyalté di parti yo kono bari naji ko mooli jiko min soto nyako ndam moolde mi yalo kon sañim place o ta mandi nole tilum kono anin tonya ya jiko min soto kon ndam moolde mi yalo nako parti yo ni loyalté naji ko dali wala tan de kartode na woto mbo mool tan lambe je la mba ko ya jiko min soto nyambe ala dana na ala o mari naka jiko nyin timala ka kanguna fa la like what coming for patio palaso di molla at the end kana patio ni free ko ita fana imo hamo sotala ko ke UDP patio na chance na opportunity sokole pour ka patio bitide bari mumade yala munaga to foraya ani na dignity na personality wala kuma ya tanje dunia fam goto nyum patio ndebe ñu passa ka dumo men patio fongola principal patio la tamandri nyal ndema fasuyeje patio ñu na kano patio ñu na struggle wala ya tinna ndebna na patio kono wo struggle ko ngolo noma bari ka modi limani ya iko nyalo yalo ko tu sakilo ma abuka kunte baraka nyaye goto ni ya kar ko tele yele place singale la ka modi la ya dila ko mol naga ka modi mi yaro ko padi yo nyim bitire obviously goto ni lafta ka di do fana na ni mi rano soro no mi raji mi yalo ko ibolo lo wote bari ke di ko ndam mo la mi yalo ko padi yo nyim no le de padi yo nyim be do wole fana place soro mo place soro do ko ka nyim padi yo goto na place nyim soro dali do mi yadi ne tele place do no wote la kilu ba tan bestela baya ko di party to work for the party to en soko na party leader his excellency the presidential candidate for 2026 is elected into office inshallah we be Thank you so much. Abaraka